वृंदावनवासी वैष्णवेर गण प्रथमे वंदना कोरी सबार चरण नीलाचल वासी जत महापुरुष
कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे। सदस्य धाम सह अवतरी। सदस्य धाम सह अवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। कलयति नयनं दिशि दिशि बलितं पंकजमिव मृदुमारुतचलितं 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 केलिविपीनं प्रविशति राधा केलिविपीनं प्रविशति राधा पद समुदित मनति
सुंदर नंद कुमार जय जय सुंदर नंद। जय जय सुंदर नंद कुमार 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 जय जय सुंदर नंद
केशव महाराज की हरिनाम संकीर्तन की जय। नित्यानंद प्रभु जी की जय। हरिनाम अनंत कोटि वैष्णव सच्चिदानंद गौर हरि की गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Aštutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Aštutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj. Przede wszystkim pragnę ofiarować moje pełne szacunku i pokorne pokłony u lotosowych stóp Gurupada Padmy Nitya Lila Pravišta Om Vishnupad Aštutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, Nitya Lila Pravišta Om Vishnupad Aštutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. And simultaneously I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Aštutara Sadhguru Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauranga Goswami Maharaj, Srila Bhakti Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Goswami Goswamis. Jednocześnie chcę ofiarować moje pełne szacunku pokłony Nitya Lila Pravišta Om Vishnupad Gaura Kishorze Gaurgovindzie Maharajowi,
Bhakti Rakshak Sridharowi Maharajowi i Puri Maharajowi. I wszystkim zebranym bhaktom i gościom. So yesterday we also discussed how Lord Chaitanya Mahaprabhu he performed dance in front of Lord Jagannath. Wczoraj dyskutowaliśmy, jak Sri Chaitanya Mahaprabhu wykonywał taniec przed wozem Pana Jagannatha. And Lord Chaitanya Mahaprabhu completely absorbed in ecstatic mood. I Sri Chaitanya Mahaprabhu był całkowicie zaabsorbowany w tym ekstatycznym nastroju. And all kinds of 8 ecstatic mood manifested in the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. I wszelkie rodzaju tych manifestacje, tych ekstatycznych symptomów zostały zamanifestowane przez Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu he come to utter the name of Jagannath. Just he chant Ja Ja Ga 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 Ga. I czasami Sri Chaitanya Mahaprabhu nawet nie mógł wypowiedzieć imienia Pana Jagannatha, po prostu tak mówił Jaga 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 Jaga. And too much tears rolling down from his eyes. I tak dużo łez płynęło z jego oczu. And sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu he was rolling on the ground and dancing, singing, crying. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu absorbed in ecstatic mode. I czasami Sri Chaitanya Mahaprabhu nawet tarzał się przed tym wozem i tańczył, i śpiewał i w ten sposób manifestował te ekstatyczne symptomy. Lord Jagannath chariot slowly is moving, and Lord Jagannath he was looking how Srimati Radhika she danced in Ras dance. These things Lord Jagannath he was thinking. I ten wóz posuwał się powoli i Pan Jagannatha tak myślał, jak Rada zaobserwowana jest ten nastrój miłości. That means Lord Jagannath, his Krishna, he can't to forget the love and affection of the Brajavasis, especially Braj Gopis and Srimati Radhika. I w ten sposób Pan Jagannatha nie mógł zapomnieć tych ekstatycznych nastrojów mieszkańców Brajavasi. So now Lord Jagannath just he is remembering his own eternal associates of Braj Gopis in Vrindavan. I w ten sposób Pan Jagannatha tak pamiętał tych wszystkich swoich towarzyszy z Vrindavan. Krishna left Vrindavan, then he came in Mathura, then he also went in Dwarakapuri. Krishna opuścił Vrindavan, udał się do Mathury, a później do Dwarakapuri. Then at the time of solar eclipse, then Krishna came in Kurukshetra and Samantapanchak. I w czasie zaćmienia słońca on udał się na Kurukshetra, Samantapanchak. And in Samantapanchak. That time also all Brajavasis, especially Radha, Lalita, Vishakha, all the gopis, they came and met with Krishna. I w tym czasie wszyscy gopi, Lalita, Vishakha, one spotkały się tam z Krishną. And these things also Srila Sukadeva Goswami Pad told to Parikshit Maharaj in Bhagavatam. I to Śrila Sukadeva Goswami wyjaśnia Parikshitowi Maharajowi w Śrimad Bhagavatam. That is called Kurukshetra Milan. I to nazywa się Kurukshetra Milana. How all the Brajavasis they met with Krishna in Kurukshetra. Jak wszyscy Brajavasi spotkali się z Krishną na Kurukshetrze. So in this way, Lord Jagannath, when he was sitting in the chariot, and that time he was remembering all the Brajavasis, how they have love and affection. I jak Pan Jagannatha siedział na wozie, to on tak pamiętał
te uczucia Vrijavasich. When Krishna he was in Mathura, he also sent to Uddhav to Mathura to Vrindavan. I kiedy Krishna był w Mathurze, on wysłał Uddhawę. Because that time Krishna cannot to tolerate the separation from the Brajavasis, and he was crying and he hold the hand of Uddhava. I w tym czasie Krishna, on tak nie mógł znieść tej separacji od Vrijavasich i dlatego wysłał właśnie Uddhawę. Yagacchoddam brajesomam pratibha pratibhavo madvyonang opi gopinang mat samadasagai vimurcha. Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami Pad quoted this verse. Krishna told, "Hey Uddhav, you have to go Braj and give pacify my parents, Nanda, Jasoda, and to give my message to gopis." I tak opisuje to Śrila Sukadeva Goswami Pad w Śrimad Bhagavatam, w tym właśnie wersecie, który Maharaj cytował, że Krishna posłał Uddhawę, aby uspokoił swoich rodziców i gopi. Now you give the pacify my parents and give the message of my gopis. Aby Uddhava uspokoił rodziców Kryszny i także gopi. Because Krishna, he told Uddhav, the gopis, they completely absorbed with me. I Krishna powiedział Uddhawie, że gopi są całkowicie zaabsorbowane we mnie. Because gopis, they always absorbed with me. Matchit Srimad Bhagavad Gita also Krishna says to Arjuna. I to wyjaśnia werset w Bhagavad Gita, gdzie Krishna mówi Arjunie, że gopi są całkowicie zaabsorbowane we mnie. Matchitta madgata prana bodhanta prasparam tusanti cha ramanti cha. Srimad Bhagavad Gita Krishna also told, Matchitta madgata prana. Those are my pure devotee. Matchitta madgata prana. Their mind completely absorbed with me. Matchitta Madgata Prana, Krishna wyjaśnia, że ci, którzy są czystymi wielbicielami, całkowicie są zaabsorbowani we mnie. And Matchitta Madgata Prana, their mind completely with me. Madgata Prana, ich umysły są całkowicie zaabsorbowane we mnie. They don't know except me, always absorbed with me. Oni nie znają nikogo innego oprócz mnie, oni są całkowicie zaabsorbowani we mnie. When they meet with one devotee to another, and they always discuss all my sweet pastimes. I kiedy jeden wielbiciel spotka się z drugim, oni cały czas omawiają moje rozrywki. Gurudev once very nicely, elaborately explained what is the meaning of Matchitta and Madgata Prana. Śrila Gurudev kiedyś wyjaśnił, co to znaczy Matchitta Madgata Prana. This is very high level stage. And though Srimad Bhagavad Gita Krishna says to Arjuna, this is the symptom of my devotee, Matchitta, Madgata Prana, Badhanta Parasparam Tusanti Cha Ramanti Cha. Matchitta means is what? Their mind always absorbed with me. 1 second they never forget to me. I Krishna wyjaśnia Arjunie właśnie w tym wersecie, że moi wielbiciele, to jest bardzo wysoki stan, że moi wielbiciele Matchitta Madgata Prana, on jest całkowicie zaabsorbowany we mnie. Once one young girl, she was born in Hastinapur. After her marriage, she has come in her father-in-law's house in Vrindavan. I pewnego razu jedna dziewczyna po ślubie udała się do swojego domu. She was born in Hastinapur, Delhi. Ona urodziła się w Hastinapurze.
wydali. When she married, she returned. She has come her father-in-law's house in Vrindavan. I później ona udała się do domu swojego ojca we Vrindavan. She heard little bit about Krishna, but not too much. Never he saw how is Krishna, who is he. Never he saw the Krishna. Ona troszkę słyszała o Krysznie, ale nie za dużo i nie widziała go. But just touch the dust of Vrindavan, when she touched the feet in the dust of Vrindavan, so much ecstatic mood manifested in her heart. Ale kiedy ona tak dotknęła tego kurzu z Vrindavan, to tak dużo emocji ekstatycznych zamanifestowało się w jej sercu. Because the dust of Vrindavan Dhuli, is very powerful. Ponieważ ten kurz z Vrindavan jest bardzo potężny. When she touched the dust of Vrindavan, she completely absorbed in ecstatic mood. Kiedy dotknęła tego kurzu Vrindavan, była całkowicie zaabsorbowana w tym ekstatycznym nastroju. Then after a few days when she was staying in Vrindavan, then all the gopis talked about Krishna Katha. I kiedy ona tak pozostawała w tym Vrindavan dłużej, to wszystkie gopi, one mówiły o Krishnie. How is Krishna is beautiful, all his activities, when she heard, since she became very eager to take darshan to Krishna. I jak tak gopie rozmawiały, jak Krishna jest piękny, to ona rozwinęła takie pragnienie, aby widzieć Krishnę. Srimad Bhagavatam glorified about Krishna's beauty. Srimad Bhagavatam gloryfikuje piękno Krishny. Varapidam naraprabhoku karnakarnikaram vibradavasu kanakavisang vaijantomalam randrana venu radrasudaya purayana gopavrindai vrindaranam sabadaramanam pravisyadagritikirti. Sukadeva Goswami Pad glorifies about the beautiful form of Krishna. W tym wersecie Śrila Sukadeva Goswami omawia bardzo piękną formę Krishny. Varahapidam naraprabhoku. Varahapidam means peacock feather on his turban. Varahapidam oznacza pawie piórko na jego głowie. Naraprabhoku, he is very nice, beautiful, and Triban form, the Tribhanga Lalit form. A to drugie słowo oznacza, że jego formę zgiętą w trzech miejscach. And his complexion defeats the beauty of ever fresh rain cloud. A jego cera przypomina deszczową chmurę. Vaijanti Mala, gopis, they made very nice, beautiful garland with the 5 types of colors of flowers. I Vaijantimala oznacza, że gopi przygotowały dla Kryszny piękną girlandę z 5 rodzajów pięknych kwiatów. And also very nice, beautiful, his yellow garments, fruit on his lips. I także opisywała żółte ubranie i fruit on his lips. I flet przy jego ustach. And a very nice, beautiful, romantic, sidelong glance. I bardzo romantyczne, długie jego spojrzenie. Chaitanya Charitamrita Krishnadas Kaviraj Goswami also explained this, Lord Chaitanya Mahaprabhu told. Krishna jate khela sarvottam naralila naravapu tahara saru gopavesh bhankar navakishor natavar naralilar hoy anuru Krishna saru vichar suno sanatan advay gan tattva braji brajendra nandan. Krishna, he performs many lila. Ram, Nisingha, Matsya, Kurma, Varaha, different kinds of lila, this is true. But his topmost lila, that is called human being lila.
W tym wersecie jest zapisane, jak Kryszna wykonuje różne lile, kurmy, matsi, ale takie najwyższe to jest jego lila, kiedy on pojawia się w formie ludzkiej. But his human being lila is very beautiful, especially Krishna form that is called unique and parallel. A specjalnie ta ludzka forma to jest unikalna. And he has also good qualities that is called gunas. I on również ma wspaniałe cechy i to nazywane jest guna. What is the qualities of guna? 64 qualities of Krishna. I jakie to są cechy? Są 64 cechy. Actually Krishna, he has innumerable ananta guna. W rzeczywistości Krishna ma niezliczone cechy. But here Srimad Bhagavatam also Sukadeva Goswami Pad told how Krishna is beautiful and wonderful, and also he is called the embodiment of munificent and so magnanimous. I Śrila Sukadeva Goswami w Srimad Bhagavatam wyjaśnia, jak Krishna jest piękny, ale także jak jest uosobieniem takiej beneficent and magnanimous. Szczodrości. So now coming in this way, also explain this way, aho vakyam stanakala putam jighangsa pasadi. In this sloka also explain Krishna how he is very merciful. Because the sister of Bakasura, Putana, she came in Vrindavan, just disguised the form of beautiful, handsome young lady and tried to fit her breast to Krishna. I w tym wersecie jest wyjaśnione, jak Putana przyszła w przebraniu i chciała karmić Krishna swoją piersią. And Krishna just touched her breast and killed to her and sent to Golok in the maidservant of Mother Jashoda. I Krishna po prostu napił się jej mleka, ale także ją zabił w tym czasie i ona udała się jako taka towarzyszka, aby opiekować się Krishną przy matce Jashodzie. By the perfume of karma, jnana, yoga, tapasya, no one can attain to Golok. But Putana, she did not perform bhajan and sadhana, nothing. But Krishna also destroyed Putana's demonic body and sent to her in Golok and the maidservant of Mother Jashoda. Nawet przez wykonywanie karma yogi i tapasy ty nie możesz udać się na Golokę, ale Putana tam się, Krishna ją po prostu tam wysłał. So now coming in this way, because return back that the young girl, young married lady, when she heard about Krishna, these types of beauty and also qualities, then she was very eager to take darshan to Krishna. I wracając do historii, ta dziewczyna, jak ona słuchała o Krysznie, o jego pięknie, to ona zapragnęła mieć darshan Krishna. But how to take darshan to Krishna? Ale jak widzieć Krishna? Because according to Indian Vedic culture, and just new married ladies, she cannot go out from the house. Ale według wedyjskiej kultury młoda dziewczyna nie może wyjść z domu. And she had to follow the rules and regulations of their society. Ona musi przestrzegać reguł społeczeństwa. If I tell to you, cannot understand, because Western culture or Indian Vedic culture very far different. Ja nawet nie mogę wam tego Now wyjaśnić. it's same as like same Indian Western same. But now still also some culture is going on. If you go the village area, they're very strict. The people are very strict in their culture. Ja nawet nie mogę wam wyjaśnić tego, ponieważ te dwie kultury,
są całkowicie odmienne. No może teraz jest tak samo, ale jak udasz się do tych wiosek, to tam cały czas przestrzegana jest ta kultura. Especially new bride, bride or bridegroom? Bride, lady. She's everybody also strictly. So God, she cannot move here and there, and she had to cover her face with the veil. Zwłaszcza panny bardzo tak mocno przestrzegają tego, aby przykrywać swoje twarze. And she should be always very shy. Listen. One są takie zawstydzone. But that Madhuri, when she heard about Krishna's beauty and Krishna's glorifications, she is very eager. How to take darshan to Krishna? Ale jak ona tak słuchała o Krysznie, to była bardzo chętna, aby mieć darshan Kryszny. Day and night, always remember to Krishna. How will take darshan to Krishna? Dzień i noc tak rozmyślała, jak widzieć Krysznę. So early in the morning, Krishna, he used to go herding the cows about 8 or 8:30 early in the morning. He used to go herding the cows. I Kryszna rano tak wychodził opiekować się krowami o 8:30. When Krishna, he used to go herding the cows, then all the residents of Braj, they were eager to take darshan to Krishna. I kiedy on wychodził opiekować się krowami, to wszyscy mieszkańcy chcieli mieć darshan jego. Because Krishna darshan, Sukadeva Goswami Pad also, this is the big celebration, Mahotsav. I darshan Kryszny to jest jak takie wielka uroczystość. Gopinang nano utpal Gopinang nano utpal chitam. Gopa gopi sangha britam. Very nice, beautiful sloka. When Krishna used to go herding the cows, how gopis, they celebrated their eyes with Govinda darshan. I jak Kryszna wychodził paść krowy, to gopi były takie zaobserwowane tym, jak mieć darshan Kryszny. Fullindi varakantindu vadanang varavatang sapriyam Srivatsang madanam kustubhadarang pitambaram sundaram Gopinang nanotpalarch orchitatanung gopi sangabridam Govindam kalavenu badam puram dibbang bhusanam bhaji. Very nice, beautiful slokas. Then Sri Gopal Sahasranam Statra explained. When Krishna, he used to go herding the cows, then gopis, they celebrated their eyes is to take darshan to Govinda. I kiedy Kryszna wychodził paść krowy, to gopi tak świętowały to jego wyjście, patrząc na niego. And that time they also gave up all the rules and regulations of the society. All they are coming very close to Krishna. And sometimes they climbed on top of the roof. I one w tym czasie porzucały wszelkie zasady społeczne i nawet wchodziły na dachy. Because they want to take darshan to Govinda darshan. Ponieważ one chciały ujrzeć Govindę. Because they cannot tolerate separation from Krishna. Ponieważ one nie mogły znieść rozdzielenia od Kryszny. Because Govinda is their heart and soul. Ponieważ Govinda jest ich życiem i duszą. Govinda is their soul also, Atma. Govinda jest także ich duszą, Atma. Govinda is their life. Without life, what is the meaning of the body? Govinda jest także życiem ich bez życia nawet się ciało nie może utrzymać. So now, early in the morning, that means about 8:30 a.m. when Krishna is going to herding the cows, and that time
all they are very eager to take darshan to Govinda. I kiedy właśnie Krishna wychodził o tej 8:30, to wszystkie były tak spragnione, aby mieć jego darshan. And when Krishna plays the flute, all the cows, they are making very nice, beautiful sound, hamba hamba, and they are going up. I kiedy Krishna zaczął grać na flecie, to krowy wydawały taki dźwięk i po prostu szły. There are different colors of the cows. They are running, and so much ecstatic mood, joyful mood. I one szły i tak w takim radosnym nastroju. Then white cows and also black cows, and side by side are going there. Białe krowy i czarne krowy tak szły razem. As like the stream of the water of the Jomuna and the water of the Gangas. Tak jak wody Yamuny i Gangesu. There are millions cows. Only Nanda Maharaj and 900,000 cows. Vrishabhanu Maharaj 1100,000 cows. And also in this way, Subal, Madhubangal, others. You cannot believe how many cows they are going with Krishna. To było wiele krów. Nanda Maharaj miał 1,100,000 krów. And also very small baby calves, they are also running and making very nice, beautiful sound. I takie cielaczki biegły, wydając taki piękny odgłos. Then behind, Subal, Siddham, Madhubangal, Sakhaja, they are going. I z tyłu szli Subal, Siddham, Madhubangal. Then behind, Baladev Prabhu also going. A z tyłu jeszcze Baladev Prabhu. Then last Krishna is going. I na końcu szedł Krishna. And Krishna intoxicated the heart of all the Brajavasis, gopis, with the sound of his flute. I Krishna tak czarował tym swoim dźwiękiem fletu wszystkich. And especially Krishna attracted all the living entities with his romantic cyclone glance. A specjalnie Krishna tak czarował wszystkie żywe istoty swoim takim ukradkowym spojrzeniem. So everybody attracted how to take darshan to Govinda. I każdy był tak przyciągnięty, jak mieć darshan Govindy. Even that time all Muni rishis, those who had meditate Brahma or meditate anything, they give up all their meditation and they are eager to take darshan to Govinda. I nawet wielcy Muni Rishi, oni porzucali te praktyki i chcieli mieć darshan Govindy. Govinda damo dharmadhaveti, Govinda damo dharmadhaveti, Govinda damo dharmadhaveti, Govinda damo dharmadhaveti. Hey Krishna, Hey Jadava, Hey Sakheti, Govinda damo dharmadhaveti. Why I am saying this? Because Lord Jagannath is seated on the chariot, but he remembering Brajvasis, how they have love and affection with him, and especially cows, calves, Subal, Siddham, and all the gopis, how they have love and affection. Krishna, that means Jagannath is remembering Braj. Dlaczego ja to mówię? Ponieważ Pan Jagannath właśnie siedzi na tym wozie i on sobie przypomina, jak ci mieszkańcy Vrindavan, oni mają takie uczucie do niego, Madhubangal, Sridham, Subal and Braj Gopis. I Braja Gopi. Just Jagannath is remembering when he was in Vrindavan, how they have love and affection with him. I Jagannath tak sobie przypomina, jak oni wszyscy mają miłość do niego. So now coming in this way, just I told that bride, new bride, she is thinking, how to take darshan to Govinda. Everybody is eager to take darshan to Govinda, but she is new bride. She cannot go out from her room also. I wracając do tej historii,
ta młoda dziewczyna, ona chce mieć darshan Kryszny. Wszyscy chcą mieć darshan Kryszny, ale panna młoda nawet nie może wyjść z domu. Especially her mother-in-law, father-in-law, all his superiors in her house. So how possible she will come out from her house and take darshan to Govinda? Jej teściowie, oni, szczególnie w ich towarzystwie, ona po prostu nie może wyjść z domu. And all the old ladies, all they also are came out from the house, and all they are standing on the road, shoulder of the road, to take darshan to Govinda. I wszystkie starsze kobiety, one tak wychodziły, aby mieć darshan Govindy. Because Govinda also, he is called also Paramatma, who resides in the heart of the living entities. And who does not like to him? Everybody loved him. I Govinda jest także Paramatmą w sercach wszystkich żywych istot. Kto go nie lubi? Wszyscy go lubią. That time, she not just new bride, she thinking, oh, no one in her house. She is alone because everybody go out from the house to take darshan to Govinda. I panna młoda tak widzi, że w domu nikogo nie ma, ponieważ wszyscy wyszli, aby mieć darshan Govindy. Then she gave up her shyness and slowly, as like cat, walking, and came in front of her main door. I ona tak nagle porzuca tą wstydliwość i tak jak kot skrada się do drzwi. And very gently she opened the main door and standing on the door. I ona tak otwiera łagodnie te drzwi i staje w progu. Because no one give attention to her because she's behind, and all her family's member already went out from the house. No one there. Just she opened the door, and she was standing on the doorway, and she was looking. Where is Krishna? How is he? I ona wykorzystuje ten moment, że wszyscy mają uwagę zwróconą gdzie indziej i tak staje na progu tych drzwi. So just I told, the cows, white and black cows are going as like the stream of the water of the Ganges and Jamuna. I tak ja mówiłem, że tak jak te krowy, one tak posuwają się jak Jamuna i Ganges. Then also calves are going, very small baby calves making sound hamba hamba. I te cielaczki tak poruszają się, czyniąc taki dźwięk. Then Krishna's friends, Subal, Siddham, Madhumangal, they are going. Then behind Baladev Prabhu also going. I później podąża Subal, Sridham, później Baladev. Then behind, last Krishna is going. Then everybody very eager to take darshan to Krishna. All their eyes as like big rasgulla. I na końcu Krishna i wszyscy chcą ujrzeć Krishnę i wszyscy mają takie oczy jak Rasagula. They are only one pointed, how is Krishna? How take darshan to Krishna? Oni są tak całkowicie skoncentrowani na tym, jak mieć darshan Krishny. Gopis also say, Atati jada bhavan annikanan troteju gayate tam pasyatam kotila kuntalang srimukanchate jadaudrikchatang takchake drisham. And when Krishna used to go herding the cows, gopis are very eager to take darshan to Govinda. Kiedy Krishna wychodzi, aby paść krowy, to gopis są bardzo tak chętne, aby mieć darshan Krishny. So in this way, in front of her, new bride, in front of her, their eyes completely absorbed with Krishna. How beautiful Krishna. How to take darshan to Krishna. I tak samo ta panna młoda, ona całkowicie jest zaobserwowana, jak mieć darshan Krishny. Because I told Gopinang Nana Utpalar Chita Tonum Gopi Sangha Pritam. They are Archan, with their eyes. They are doing Archan to Krishna with their eyes. I one tak naprawdę robią archana dla Krishny swoimi oczami. And Krishna also had
reciprocally same way with his eyes. I tak samo Kryszna odwzajemnia się swoim spojrzeniem. So all their eyes, one pointed with Krishna. How beautiful Krishna. I wszyscy są tak bardzo skoncentrowani na tym, jak mieć darshan Kryszny. But this new bride, first when he saw the beautiful form of Krishna, she cannot tolerate. Just she was looking, her eyes never closed and completely open. I ta panna młoda, jak tylko pierwszy raz ujrzała Krysznę, to jej oczy nawet nie mogły się zamknąć. But after a few minutes, Krishna also going out and passed away there the place. I po jakimś czasie Kryszna tak przeszedł za to miejsce. When Krishna passed away there the road, then all the residents, householder, they returned back to their house. I kiedy Kryszna przeszedł już, to wszyscy mieszkańcy powrócili do swoich domów. But this new bride, she forgot everything. Ale ta panna młoda zapomniała o wszystkim. She forgot what to do, not to do. She completely absorbed with Krishna. Ona była kompletnie zaobserwowana Kryszną. Only tears rolling down from her eyes. Jedynie łzy płynęły z jej oczu. Because this is called the Govinda Darshan. The fruit of Govinda Darshan, so much heart melted and tears rolling down. I to jest właśnie owoc tego darshanu Govindy, że serce mięknie i łzy płyną z oczu. And she forgot to wear his cloth in her body or not. Ona nawet zapomniała, czy jest ubrana, czy nie. Just she was standing in the middle of the doorway, and still she was looking how beautiful form of Govinda. I ona tam stała na progu i ciągle rozmyślała o pięknej formie Govindy. In the meantime, her mother-in-law, she returned back. I w tym czasie jej teściowa wróciła. Some other mother-in-law told, "Hey, my new bride, what are you doing here?" I teściowa powiedziała, Panno, co ty tutaj robisz? I told you, and we are going to take darshan to Govinda. This is true, but you should not go out from the house because you are new bride. Ja powiedziałem ci, że my poszliśmy widzieć Krysznę, ale ty nie możesz tam pójść, nie mogłeś tam pójść. You have to stay in your room, Ty musisz but you did not follow my instruction. Ty powinnaś zostać w swoim pokoju, ale ty nie podążałaś za moją instrukcją. But she did not listen any words of her mother-in-laws. Ale ona w ogóle nie słuchała tego, co mówi teściowa. Because she completely forgot and her body completely stank as like dry wood. Ale ona w ogóle nie słuchała tego i tak stała jak takie wyschnięte drzewo. Life here in her body or not, who can realize? Czy było tam życie w niej, czy nie, nie wiadomo. Anyhow, her mother-in-law dresses her cloth and told, "Come." She by force and caught her hand and dragged from the doorway. I teściowa tak siłą wzięła ją za rękę i zaprowadziła do domu. And she told, "This is not the son of Nanda Maharaj. This is called the Bhut. Bhut means ghost. This is not the son of Nanda Maharaj. This is called the ghost." I ona powiedziała, to nie jest syn Nanda Maharadży, to jest duch. So now ghost possesses in your body. I teraz duch jest w twoim ciele. But she did not listen any words. Her mind completely absorbed with Govinda's beautiful form. A ona w ogóle tego nie słuchała, będąc całkowicie zaabsorbowaną formą Govindy. This mode, and always she absorbed with Govinda darshan. I ona całkowicie była zaabsorbowana tą formą Govindy. Then her mother-in-law told, "You have to change your mind." Wtedy teściowa powiedziała, że ty powinnaś zmienić swój umysł. But how will change your mind? You have to perform some work.
Ale jak można to zrobić? Powinnaś wykonać jakąś czynność. Okay, you have to bring the jugat pot and churn the jugat. Weź naczynie z jogurtem i ubijaj. And she entered in the room, but she brought some, what is called, mustard seed, and churned the mustard seed. Ale ona wzięła jakiś garnek, ale to był garnek z nasionkami gorczycy. She forgot this is mustard seed or the jugat, because her mind completely was stolen with the sidelong glance of Krishna. Ale ona wzięła ten garnek i całkowicie jej umysł został skradnięty przez tą formę Kryszny. Just she mechanically churning the jugat stick. I ona tak mechanicznie ubijała. Govindadamu Dharmadhaveti Govindadamu Dharmadhaveti Govindadamu Dharmadhaveti Govindadamu Dharma, and churning the stick. Then all the mustard seed also overflowed and scattered in whole courtiers. I jak ona ubijała te nasionka gorczycy, to one tak wyskakiwały i było ich pełno na podłodze. In the meantime, her mother-in-law returned back. Hey, I told you churn the jugat, or you are churning the mustard seed. I teściowa powiedziała, ja powiedziałem ci, żebyś ubijała jogurt, ale ty ubijasz nasionka gorczycy. I told, don't go out from your room, but you took darshan to Govinda. Now, big problem has come. Ja powiedziałem ci, żebyś została w domu, nie wychodziła. I teraz ty miałaś darshan Govindy i powstał wielki problem. Then she told, okay, bring some water from the oil. Oil, understand? I ona powiedziała, dobrze, teraz przynieś wodę ze studni. Understand? If you go the Braj in village area, there is no as like your tap water or drinking water. They used to go in the middle of the field and one oil there, and they are pulled the water with one pitcher and long, what is called, rope. I tam w wioskach, w Indiach nie ma wody w domach, kranów, więc ona musiała iść na pole, gdzie jest studnia i tam czerpała tą wodę dzbanem. So she told, oh, you are new bride, how she will go alone? Yeah. So her mother-in-law gave others newborn baby, maybe 3 or 4 years baby. And take this baby in your lap and take one pitcher and a rope. Więc jak ja mogę wyjść, będąc młodą dziewczyną, to weź, no to teściowa powiedziała, weź małe dziecko i w jedną rękę i dzban w drugą i idź. So she took others baby on her lap, and she took one pitcher, clay pot, and also one long rope, and she's going to fetching the water from the well. I ona trzymała w jednym ręku to dziecko, a w drugim dzban z liną i szła. But I told her mind is not in her mind. Her mind already has stolen. Ale jej umysł był całkowicie już ukradnięty. So anyhow she came on the bank of the oil, but she forgot which one the pitcher, clay pot, or which one the baby. Jak ona tak podeszła do tej studni, to całkowicie zapomniała, w której ręce co ma. She also bind the rope in the neck of the baby and pulling down in the oil. I ona przywiązała to dziecko do tego sznura za szyję i tak zaczęło spuszczać się w dół. And in the meantime someone just noticed and he came, hey, what you are doing? You are completely mad.
And this is not the pitcher, clay pot. This is the baby. Why you are pulling the baby foot in the well? I ktoś zobaczył i powiedział, co ty robisz? Ty przywiązałaś dziecko do sznura i spuszczasz je w dół. Anyhow, that man saved that baby. No, ale w końcu to dziecko zostało uratowane. And then she completely also absorbed with Krishna and transcendental madness has come. Ale ona była całkowicie zaabsorbowana Kryszną i transcendentalne takie szaleństwo do niej przyszło. So, I am saying again, also remind you, when Krishna is sitting on the chariot, remembering how the Brajavasis, Braj Gopis, how they absorb with me, that is called Matchitta. And how their mind always absorbed with Krishna. Matchitta Madgata Prana, Badhyanta Parasparam, Tasanti cha, Paramanti cha. So Krishna, in this way, remembering their love and affection of the Brajvasis and especially Braj Gopis. I w ten sposób Krishna, on pamiętał te uczucia Brajavasika, szczególnie Gopi. Or here especially Chaitanya Mahaprabhu, when he is dancing in front of Lord Jagannath, then Lord Jagannath means Krishna is thinking in Vrindavan how Srimati Radhika she danced in the Ras dance. I podobnie Sri Chaitanya Mahaprabhu, jak tańczył przed tym powozem, to pan Jagannath, który jest Kryszną, on tak sobie przypominał, jak Radhika tańczy w tym ekstatycznym tańcu. Chaitanya Mahaprabhu is thinking, I am Radha, or Lord Jagannath is Krishna. I pan Sri Chaitanya Mahaprabhu tak realizuje, że on jest Radą, a tutaj jest Kryszna. So when Chaitanya Mahaprabhu is dancing, Krishna, Lord Jagannath is also thinking, when I was in Vrindavan and played the flute, how all the gopis, especially Srimati Radhika, dance in my Ras dance. Jak tak Sri Chaitanya Mahaprabhu tańczył przed panem Jagannathem, to pan Jagannath przypominał sobie, jak Krishna remembering these things in the Ras dance, when Krishna played the flute, all gopis dance and everybody heart completely absorbed in ecstasy. Tak sobie przypominał pan Jagannath, jak grał na flecie i gopi tańczyły w ekstatycznym nastroju, a szczególnie Śmati Radhika. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan, man mere ban gairi sakhi pavan Vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan, man mere ban gairi sakhi pavan Vrindavan. Krishna, always remembering these things. And he is sitting on the chariot and watching how Srimati Radhika, she is dancing in front of him. Because Chaitanya Mahaprabhu is Radha, so is Lord Jagannath, and he is very smiling, remembering the pastimes of Vrindavan.
I Pan Jagannath jest Kryszną i jak on tak patrzył na Sri Chaitanya Mahaprabhu, który jest Radiką, to on sobie tak przypominał właśnie ten taniec Radiki. In this way, Lord Chaitanya was dancing, singing, and slowly, the chariot of Lord Jagannath moving. Jagannath chariot is moving very slowly. I tak właśnie posuwał się bardzo powoli wóz Pana Jagannatha, kiedy Sri Chaitanya Mahaprabhu. And you have seen Lord Jagannath smile very big and smiling, because how Radha Gopis, they are dancing in front. I Pan Jagannath ma taki duży uśmiech, ponieważ widzi, jak gopi tańczą przed. Then after few minutes, Chaitanya Mahaprabhu is thinking, I am Radha, this is true. Krishna is going to Dwarka or Kurukshetra to Vrindavan. I Sri Chaitanya Mahaprabhu tak zrealizował, że jestem Radą, tak w rzeczywistości. I Krishna udaje się z Dwaraki do Vrindavan. Kurukshetra to Vrindavan. Z Kurukshetry do Vrindavan. Just he is going only with my request or spontaneous in his heart, he is going to Vrindavan. On po prostu tak spontanicznie udaje się do Vrindavan. Two kinds of our journey. Two kinds of? Our journey. Dwa rodzaje podróży. One person requests you, please come my house, you are going. Or you are very nearest and dearest friend, bosom friend. And without giving invitation, you are going to your friend's house. That is called another kind of going. Jeden rodzaj to, że ktoś cię zaprasza i ty po prostu jedziesz na zaproszenie, a drugie to jest, że jesteś bliską osobą i sam po prostu się udajesz. Jesteś bliską osobą i sam się udajesz. Which is the best to go to your friend's house? If your friend requests you, come my house, are you spontaneous? And without invitation, you going to friend's house. Which is the best? I co z tego jest lepsze? Czy ktoś to, czy ty, że ktoś się zaprasza? The second is alone going. Without giving invitation, just you going to the house of the friend. That is called spontaneous love and affection. I to drugie oczywiście jest lepsze, to spontaniczna miłość i uczucie. Otherwise your friends told to me, please come my house, only for his request you are going. That is not your spontaneous. A w tym pierwszym przypadku po prostu ktoś cię zaprasza i to nie jest spontaniczne. And that time you cannot express your spontaneous love and affection. I ty w tym przypadku nie objawiasz swoich spontanicznych uczuć. Or without giving invitation, you are going to love and affection for your friend's house. That is very high. I to, że udajesz się tam po prostu ze spontanicznego uczucia, to jest o wiele wyższe. So Chaitanya Mahaprabhu then Srimati Radhika, she is thinking, Krishna is going to Kurukshetra to Vrindavan. This is true. But only my request or Krishna spontaneous is going of my love and affection. I Sri Chaitanya Mahaprabhu jako Radhika, on tak realizuje, że po prostu z powodu mojej spontanicznej miłości Krishna udaje się z Kurukshetry do Vrindavan. So Chaitanya Mahaprabhu Srimati Radhika think I will take test. Jagannath is really going to Vrindavan for the happiness of Brajavasis or requesting. Pan Chaitanya postanawia sprawdzić, czy to jest spontaniczne, czy to jest na zaproszenie. Sri Chaitanya Mahaprabhu postanawia sprawdzić, czy to jest spontaniczne, czy to jest po prostu tylko na zaproszenie. So when Chaitanya was dancing in front of Lord Jagannath, sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu coming on the back of the chariot. I kiedy Sri Chaitanya Mahaprabhu tańczy przed wozem Pana Jagannatha, to on czasami tak tańczy za wozem. So when Chaitanya Mahaprabhu back of the chariot, that time Jagannath chariot completely stopped, not moving. I kiedy Sri Chaitanya Mahaprabhu zaczyna tańczyć za wozem, to Pan Jagannath się całkowicie zatrzymuje. And that time King Pratapudra, he gave order, his armies pulled the chariot with his elephants, horses, but Jagannath chariot and wheels not moving 1 inch.
I wtedy król Prataparudra, on tak poleca swojej całej armii i słoniom, aby ciągnęły ten powóz, ale on nawet się nie ruszał cały. But when Lord Chaitanya again also coming in front of Lord Jagannath and dancing and singing, then Lord Jagannath chariot automatically moved and going towards the Sundaraj. A kiedy Sri Chaitanya Mahaprabhu zaczyna tańczyć przed wozem, to wóz zaczyna się powolutku poruszać do przodu. That in this way proved this Krishna spontaneously. He is going to Vrindavan, not only the request of the Braj Gopis or others. I to jest taki dowód, że tak naprawdę Krishna udaje się tam spontanicznie. Then Chaitanya Mahaprabhu sometimes absorbed in the mood of Srimati Radhika and dancing Saitya Prananath Painu. Then Jahar Saitya Prananath Painu, Jahar lagi madane dahane jhuri den. That means Srimati Radhika is thinking, after long my separation, I am meeting with my beloved Govinda. My heart completely melted, taking the darshan of my Cupid Krishna. I kiedy Sri Chaitanya Mahaprabhu tak tańczy w nastroju Radhiki, to on tak realizuje ten swój... On śpiewa tą pieśń Aha. So in this way, that time Lord Chaitanya Mahaprabhu recited one mundane poet, one verse. That is called one. And lady, she expressed, after marriage, she also expressed her mood in front of her girlfriends. I Sri Chaitanya Mahaprabhu recytuje taką pieśń, jak para młoda, jak dziewczyna w towarzystwie swoich przyjaciółek wyraża swoje uczucie tęsknoty do Govindy. This is very high-class mood, but that sloka is composed by the mundane poet in Sahitya Prakash, in Kavya Prakash Sahitya Darpan. To jest taka materialna pieśń, taka mówiąca o materialnych uczuciach, ale ona wykorzystana duchowo. Because not everybody can understand the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Why Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was chanting this mundane poet and slokas, very difficult to understand. I dlaczego Sri Chaitanya Mahaprabhu tak recytował tą zwykłą pieśń, to trudno zrozumieć. Ludzie tego nie rozumieją. That's very good. You cannot understand. If I tell you, you cannot understand. Our translators are very difficult to translate also. If you have a little bit knowledge, if I speak, then you translate very difficult. A very, very high level mood this. Because Chaitanya Mahaprabhu, Ratha Yatra means is now. Ratha Yatra mood, very high level mood. This is highest praying. Radhayatra, nastrój Radhayatry to jest taki najwyższy nastrój. Understand this is the thing. So evening try to explain. I want to speak, but I think very difficult to translate in our language. Very difficult. I to będzie trudno wyjaśnić w waszym języku. Because highest mood not so easy to understand and to translate to one language another language. Ponieważ ten najwyższy nastrój trudno przetłumaczyć z jednego języka na drugi. Bolo Vrindavan Vihari Lal ki jai. Bolo Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda. Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda. Bolo Radhe 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 Radhe.
Now India about 4 o'clock, 4 p.m. Jaya Jaya Deva
जय जय जगन्नाथ हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे हे राधे कृष्ण गोविंद जय जय देव हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम श्री राधा बिहारी जी की जय। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्संग भक्ति वेदांत शिलोन श्री महाराज की जय। नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति प्रज्ञान केशव से महाराज की जय। प्रज्ञान केशव से महाराज की जय। नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद की जय। रूपान गुरुवर्ग की जय। जय भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय। श्री गुरुबंद महाराज की जय। रथ यात्रा महोत्सव की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। बहुत प्रेमानंदी।